naša standardna lokacija. Kao što vidite, imam i drva koja treba unijeti kući. Pa te, ali ne znam kad ću uraditi, možda sam vrlo lijen da nosičenje drva i za bilo kakav kardio. Danas niste htjeli ovo da vam pokažem, sad ću da vam pokažem ovo. S tim da možete vidjeti pod i dalje je vrlo mokro, vrlo loše stanje za vožnju, a auto je pakao osjetljivo na gas. Imam par stvari da vam ispričam vezano za auto. Sad ću vam ispričati jedan dio, a onda ćemo u januaru da kažemo drugi dio i review auta i stiže još jedno auto i to ćemo ostaviti za januar, zato što ću od 1. januara do 10. napraviti veliku pauzu. Ovaj vlogmas mi je pao tako teško, zato što imam osjećaj tako je teško vam dati kontent da je zanimljiv, ja to tako smatram, jer drugi youtuberi vidim urade baš onako organizovane dane, uložen novac, iscimaju sve to. Ja baš nisam u toj situaciji da to mogu, pošto ja sav novac puknem u auta. I da ja sam pukao mnogo novca u auto da bi ja sad mogu ići putovat, ludilo praviti, a opet trudim se da vlogmas bude ono što ja zaista radim na fazon. Ja bih zaista otišao do Podgorice kod Džonja, zaista bih otišao probao GTR-a, zaista bih otišao stavio felne u jednom od vlogova na TT-a. Stvarno bih otišao da Vanja proba TT, jer ona dođe, hoću da ga vozim, ili hoću da vozim M5, stvarno bih otišao do Čapljine, platim kaznu, razumijete, sve su to stvari koje bi zaista radio i ja vam ih to snimam, tako da ne pokušam da mi vlogmas bude nešto ludilo, gdje ja izlazim i trošim ogromne količine novca na nešto da vi mislite, brate, vi što ovaj lik, kako ovaj lik živi, već pokušam da pokažem kako ga zaista živim. Provodim 90% vremena oko garaže, oko auta, oko treninga, malo stream, relja mnogo, Vanja mnogo, psi mnogo, tako da nemojte mislite, ja se slažem ono što je Muđe rekao, nama su dani još dosadni. Ja sam vidio da ljudi njega prozivaju, a on pokušava da vam snimi kako zaista živi život na fazon. Decembar je, vjerojatno bi otputovao za decembar, jer mi je to čak rekao još na ljeto ovdje, kao putujem u decembru u Pariz. Evo ja želim da otputujem za Japan, želim da otputujem za Dubaj i sve to nekako planiram januar, mart. Tako ti datumi, jer nisam u situaciji da mogu u jednom mjesecu više puta otputovat financijski i onda kao splanirao sam u januaru jednom, u martu drugi put i sve tako. Uglavnom da ne dužem, prvo da vam pokažem autić, onda ću vam snimiti neki cinematik svega. Evo da vidite ovako iz okola, nije opran, treba ga oprat. Kao što vidite, radili su prednji i zadnja svjetla, neću ništa od toga sada pokazivati jer hoću da uradim profi snimak za ovo auto, jer ovo auto zaslužuje profi da se snimi, da imam jednog momka Matiju iz Nikšića da to sve snimi kako treba. Kao što vidite, karbon vrata su bila i to su promijenili, kada su sada boju plus karbon, hauba je ostala karbon, ali na primjer fore što i ovdje imamo neke stvari koje treba da izmijenimo. Ne bih da otkrivam puno, ali nešto što ima na 280ZX treba da dođe na ovo auto. Uskoro ću vam ga otvoriti, pokazat ću vam unutra. Gledajte lonac koliki je. Trenutno imamo Ankang ove, ali razmišljam da promijenim. Ako imate neki predlog koji bi bolje zadnje gume bile za njega, recite. Ovo su kao, da kažem, poluslik, ali mislim da mi trebaju bolje i zato ne mogu da ga vozim po ovom vremenu. Uglavnom, sad ću vam pročitam otprilike par stvari šta je sve rađeno na autu, pošto rađeno je mnogo toga. Ja ću vam samo pročitati neke stvari, pa ćemo ostaviti ostatak za full klip kad budemo radili profi s Matijom. Boja Monte Carlo Blue, kočena klještica odbojena u zlatno. Stavili su ovu novu gumu tu, kao i pozadi, ovo je bilo sve izjedeno. To su promijenili. Sad trebali bi preći na motor. Ajde da vam pokažem motor, da vam pokažem i unutra par stvari što su radili i promijenili, neke detalje. Sva ova vrata koja su bila loše uhvaćena i klimala se, sad se više ne klima, vidite. Ako se sjetite prije kad bi sjedao u ovo auto i vuko, ovo bi se sve klimalo, sad se ne klima. Interijer su malo, da kažemo, utegli i dodali su mi ECU ovdje. Auto treba da se opere naravno, jer sam ja sve to na silu tražio da stigne, ali i ECU link su mi dodali kao i monitor da tu mogu da pratim sve što se dešava. Oni papiri tamo je sve to standarda, poslali su mi mali poklončić, to ćemo otvoriti to da vidite. Poklončić R32 i ne samo to, nego su mi također poslali ključ uz to. Nizmo ključ da napravim za svog R32. Predobra stvar. Oduševili su me. Sad, također su mi sredili krov. Krov sam imao problem sa skidanjem, sad ne bi trebao da bude ikakav problem da se skine i da se koristi. A, šlag na torti. Da vidite. I inače vam pročitati šta je sve urađeno.
Titan Forged 4340 Eagle 3.4 litra crank 94 mm, Titan Billet main caps, Titan RPL 19 main cap studs, boost line connecting rods, RPCA 625 plus rod bolts, RPCA 625 plus head studs, RP race main and rod bearings, JA custom stroker pistons, JA HD piston pins, Tomei billet oil pump drive gear, PHR oil pump, billet trigger disc, KKD billet tensioner, a Toyota cam belt tensioner, Toyota cam tensioner bearing, BC adjustable cam gears, Gates Racing blue cam belt, Titan ATI dampener, Titan crank bolt, Titan cam bolts, CNC ported head, Supertech valve guides, Supertech black nitride intake valves, Supertech Inconel exhaust valves, double valve springs, AMPCO 45 valve seats, HKS 272 camshafts, OCD Works billet cam covers, new water pump housing and pump, Kelford shimless valve buckets, engine block freeze plugs, engine oil galleries cleanup and tapped ends. Link ECU Voodoo Neo 6 custom engine harness, Haltech R35 coil pack kit, Link CAN EGT and individual sensors, safety sensor, oil P, oil T, fuel P, custom oil catch can, PHR exhaust manifold, Turbo Smart 7275 turbo, twin tile wastegates custom gold, tile blow off custom gold, Turbo Smart fuel pressure regulator, flex fuel sensor, 6 2200 cc injektora, PHR fuel pump Hager, 3X Valbro 450 fuel pumps, 100 mm exhaust, Grady intercooler, PHR radiator, Titan 140A alternator, custom gold pulley kit. Extreme clutch 230 mm twin disc, clutch, FCV valve, Wilwood clutch, MC. Da li ste znali da 70% vas čak nije subono na ovaj kanal, a gleda videe, zato molim vas brzo udarite jedan sub. Hvala! To je to vezano za ovaj automobil, a onda se nadam u jednom od sljedećih klipova da ga provozamo, da vam pokažem još i da vam ispričam par stvari šta se desilo, šta je plan, koja je situacija i ostalo. Nadam se da vam se sviđa rezultat. Mislim, bez pretjerivanja, jedino možda mi se ne sviđa što su ovdje ostavili ovoliko prostora, ali su to radili namjerno, pitao sam ih, kao bolje izglede malo šire da se sve uklopi, ali eto jedino bih to dao kao zamjerku što su malo latobrani dalje od haube, pa ajde to mi se kao ne sviđa. Uglavnom, mislim bez pretjerivanja trenutno najbolje Supra na Balkanu. Ne znam sad bolju da je ovoliko stvari urađeno. Ako ima neka pošaljite, ali ovo mi se čini kao unik projekat, nije kopija nikakvog auta, niti je nešto skinuto, pa kao izimitirano, već i nije kraj. Eto to, nije kraj, spremno je za još, pa će vjerojatno da se ide i na još stvari, i na još dalje, i na još više. Eto, tako, nadam se da ste uživali u klipu. Podržite priču, imate giveaway u pin komentaru za ovog ljepotana. Uskoro ćemo raditi poređenje M3 protiv M5 i to je to. Pitali ste da vidite Supru, pa eto da vidite, ja sam ti da sačekam ljepše vrijeme i par stvari da se završi, da je vozimo. Ali nestrpljivi ste, a i meni fali kontenta, tako da taman smo to uradili zajedno u jedno. Eto. Vidimo se u sljedećem, hvala što gledate, hvala što lajkujete, hvala što subscribe-ujete i bacite komentar, možda se nekome ne sviđa, da, također, bacili su ova svjetla pozadi, izgledaju brutalno, kao tuneli, mnogo dobro izgledaju ova svjetla pozadi, samo mali problem koji sam primijetio, a to je, pošto su stara svjetla, već su počela ovdje da se ovako kao linija ne prave od previše poliranja. Tako da vidjet ćemo možda da kupimo nova, pošaljemo njemu u Grčku i da opet na ta nova uradi ovo i samo zamijeni. I onda na ova kasnije možda mogu da promijenim ovo preko što ide ovo staklo. Eto, to je to. Ljubim vas, volim vas. Vidimo se u sljedećem. Aj zdravo i srećni praznici svima.